তবু গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড আদায় খাইতো Long live Tipramata, long live, long live, long live. This area no get Tipraland slum night. Slum night, slum night. This area no get Tipraland slum night. Slum night, slum night. Moras long live, long live, long live. Moras long live, long live, long live. Moraski, joy. Moraski, joy. Tipramata, long live, long live, long live. This area no get Tipraland slum night. Slum night, slum night. This area no get Tipraland slum night. Slum night, slum night. Moras long live, long live, long live. Moras long live, long live, long live. Moraski, joy. Moraski, joy. Nan tenyo je kepsuk bisi to ya nan tenyo ro block khlem. ro chini ro surendra parawo poila ni chia chung Jagannathpur Jiolsora akhe Horimongol Gurudon po chini pa full part jangbaya অনেক পাটটা আজামবাই থাঙো কাঠলবাড়িও থাঙো আজামবাই যাহাতু লামা সুবিধার ব্রাও জামবাই লামানি ফেটমা প্রায় গরুদন বিসিনি 4-5টা পারা জামবাই ফেটনানি সুবিধার ইয়ানি কারণ কাঠলবাড়িও থাঙো কেনা তেনিয়া যে 12 ঘন্টা স্ট্রেট কেমন নিমসিয়া গ্রেটার ত্রিপুরালাম সা আশা তো জং আশা খেও বনো চিনি নেট জং চিনি হামিয়াক মো চিনি ডাইনামিক লিডার মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বিনি ইয়াক দেই জং চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালান্ড অবশ্যই আদায় খেতি বিমেনাই জং 100% বিশ্বাস আচ্ছা হামবাই না তেনিয়া যে কেপসুক বিসি তো ya না তেনিয়া র ব্লক খেলেম র চিনি র সুরেন্দ্র পারাও পয়লা নিচিয়া চুং জগন্নাথপুর জিয়লসরা আখে হরিমঙ্গল গুরুদন ফ চিনি পা ফুল পাট জাংবাইয়া অনেক পাটটা আজামবাই থাঙো কাঠলবাড়িও থাঙো আজামবাই যাহাতু লামা সুবিধার ব্রাও জাংবাই লামানি ফেটমা প্রায় গুরুদন বিসিনি 4-5টা পারা জামবাই ফেটনানি সুবিধার ইয়ানি কারণ কাঠলবাড়িও থাঙো কেনা তেনিয়া যে 12 ঘন্টা স্ট্রেট কেমন নিমসিয়া গ্রেটার ত্রিপুরালাম সা আশা তো জং আশা খেও বনো চিনি নেট জং চিনি হামিয়াক মো চিনি ডাইনামিক লিডার মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বিনি ইয়াক দেই জং চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালান্ড অবশ্যই আদায় খেতি বিমেনাই জং 100% বিশ্বাস আচ্ছা হামবাই তেনিয়া যে নাং 24 আওয়ার নাং তেনে স্ট্রেট কেমন আবো সাকসেস উনাইদা জং পয়লানি সোশ্যাল মিডিয়ানি তাকুরনো বারকে খাকসাংমো মারিও দিনে চিনি 47 আম্বাসা ব্লক কমিটিনি তরফ থেকেও जों दिनै 12 घन्टानि बन र जों ताओ जों प्रेजेन्ट दमखे सुरेन्द्रपारा बा जगन्नाथपुर फैयाओ इनखे रो जों आशा खेयो दिनै जों साहानो सक्सेस खेनाय दिनै 47 आम्बासाव सुदुर दिनै सुरेन्द्रपाराया काठलबारियाव दङ आखे बागमाराव दङ आखे दिनै बाइट पेकेटिं जारा दंनाय रं प्राय बाइट 150 टा मतन दङ हर जागाव एडिसि एलेकाव स्कुल कलेज जतसुक दङ अफिस काछारी जत दंनायमा एभ्रि डिपार्टमेन्ट रं नि अफिस दंनायमा पन्चायत दंनायमा बडि खेनेमा रं पोस्ट अफिस दंनायमा रं डिस्पेन्सारि रं जत एभ्रि डिपार्टमेन्ट न जों 12 घन्टानि बन्दा खहा दिनै YTF TWF तिप्रामथा नि पक्ष थेकेव जों एसे आं 47 आम्बासानि माने साब जुनालनि चेयरमेन आइनि मुंखसारि रियां आं रो पेकेटिंग दायित्व लायो आइनि लगेवत्रे चिनि बिसिनि चेयरमेन रो मनोज भाइस चेयरमेन रो जत चिनि YTF TWF लासिए जों बन्नो तिनि जों चानाय ननाय बर जिनिसिया आखे जों माइनाय बचिनि मुभमेन्ट सातंफ फाइथौ वातिफ फाइथौ जोंबो तिनि साहानि मुभमेन्ट न सक्सेस खेनाय आखे जों चिनि डिमान्ड चिनि केहानो दंनाय आर्टिकल 2 and 3 कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 and 3 जों ग्रेटर तिप्रालैंड चिनि महाराज प्रद्युत किशोरनि नेतृत्वयाव जों हर जागाव सुदु त्रिपुरा राज्यया नर्थ ईस्ट नि सिङाव फंथो दिल्लीयाव फंथो चिनि गाव सालाय दङ जों आसा खेयो जों माइनाय जों दिनै सेप्टेम्बर 30 तारिख बर' जों सुदूर पयला रायसामसे या गोवाचिनि केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार जुदि बचिनि ग्रेटर तिप्रालैंड जों कोनो सरहा माया हेंखे जों आगामीव अनिर्दिष्ट कालनि बानाव मुभमेन्ट खेनाय आंदोलन खेनाय महाराष्ट्रनि वारियर र आरो ओ आचुए दंया चबा खेनाय फाइट खेनाय जातिनि गाव सानाय चिनि माइथाइनो आदाय खेति बिनायजों
har jagao ABC elakao school college joto suk tomo office kasari joto tongnai ma every department rok ni office tongnai ma panchayat tongnai ma body khnai rok post office tongnai ma rok dispensary rok joto every department ma tong 12 ঘন্টা ni bonda koha tini YTF TWF Tipramotha ni pokho thekeo tong ese ang 47 Ambasa ni Magna Sabdunal Chairman, I am Mokosar Riang, Angro, Packeting, I need Logotre, Chairman Row, Monot, Vice Chairman Row, Doctor, YTF developed last year, Jung Bob Bonno Tinitum, Jung Chana, no neighbor of Tunisia, Akatung, my neighbor Tini movement, Satung for Paito, Waki for Paito, Jung Botini, Sahani movement, no success can I, Akatung Tini, demand Tini Kehano Tonai. Article 2 and 3. Constitution Article 2 and 3 was Greater Tipraland in Maharashtra Production in the Triteo to Har Jagao to the Triprajoya, notice in Singapore, the Leo Punto Chini, Kau Salaito, to Asakio, to Mina, to finish September 3 study. Boro to was Sudur Poila Rai Samose, Yaguatini, Kendra Sorkar, Ebon Raja Sorkar. Today, what's in Greater Tipraland to কোনো সরহা মাই আহিছে তুম আগামীও অনির্দিষ্ট কাল নিব পানব মুভমেন্ট খেনাই আন্দোলন খেনাই মহারাষ্ট্রনি ওয়ারিয়ার রক আর ইনো ও আতুকে তংয়া সভা খেনাই ফাইট খেনাই জাতিনি কাউ সানাই তিনি মাই থাইনা আদায় খেতে না তিনিও কেপসু বিসিতো না তিনিও রচু তিনি র সুরেন্দ্র পারাও পয়লা নিচিয়া চুং জগন্নাথপুর দিলসরা আকে হরিমঙ্গল Urudon pocini full part jambaya onek parta ajambai thango kathol bario thango ajambai jatu lama subidar ro jambai lama ni phaitma prai urudon bisi ar pasta para jambai phaitni ni subidar ngani karono kathol bario kena tinka de 12 ঘন্টা ni sira bita de panamsa yung asa kayo bono tini net tung tini hamyok mo tini dynamic leader Maharashtra Project Kishore bini yak dai tung Kini Greater Tipraland no অবশ্যই আদায় খেতে বিমেনাই তুমবো 100% bisa. Jadi mai angkai chung taisam motor sobak khainai tini movement mo salsa ni bagoi tini fast sakal se chung nang khade angkai oniste skal ni bagoi bo tini Tiprasarok tai sojo tongmalia tini jati dofa katre jakpani omo tini salsa ko boya 75 year jono asuge suklugoi tonjakmane tini odikarno ব্যবহার খাইমেয়া tini man khaino maya tini Nukdani jaga nukmaya tung sinan jaga simaya ke jono ponsito khai tung man bising tiyo nang khadeng khai tung oniristo kaltaya nu yawino movement khai tobo Greater Tipraland na adai khai elena ham